भारत अपने कब्जे में की, क्यों ये भारत की सीट नहीं है, क्यों? भारत तो कहता है कि कश्मीर आपने हमारा लिया हुआ है, आप कहते हो आपने लिया, ये मसले का हल क्या है? पाकिस्तान का है ना, तो पाकिस्तान हम क्यों भारत को दे? भारत के हिस्से में वो नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान कहता है कश्मीर भारत का है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मुस्लिम है वो। कि हमारे मुसलमान भाई बहन माँ बाप सब वहाँ पर है और वो कुछ नहीं कह सकते। अगर गैरत बिकती ना बाजारों में तो हम जरूर अपने हुक्मरानों के लिए ले लेते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गैरत नहीं बिकती। मैं भारत को खुले आम कहती हूँ, है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम आज़ादी लेके दिखाएंगे। 5 फरवरी कोई कश्मीर हमें याद आता है, उससे पहले पूरे साल ना हमारे हुक्मरान बात करते, कोई बात करता, 5 फरवरी को ही रैली निकाली जा रही है। तो अफसोस है कि सिर्फ एक डे मखसूस कर लिया है हमने जिसपे हम लोग रैली निकालते हैं, आगे पीछे सिर्फ हुक्मरान को अपनी अपनी पड़ी है या अपनी सियासत की पड़ी है, किसी को इस चीज से देर नहीं है कि मुसलमानों पर कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। इनकी आज़ादी का हुआ था तो मुसलमान के हक में आया था कश्मीर, लेकिन उन्होंने अपना हक जताकर उसको आधा अपने हिस्से में और आधा पाकिस्तान को दे दिया था ताकि जंग रहे। हिस्ट्री नहीं है, कश्मीर के राजा हरी सिंह ने इल्हाक इंडिया के साथ किया था, ये सच है। लेकिन नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे गाइस। भाई मैं ये पाकिस्तानी को मैं क्या कहूँ भाई, मुझे तो हंसी आ रहा है भाई। हम लोग के एक कहावत है हिंदुस्तान का, दूध मांगो तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगो तो छीर दूंगा। ये बात उसको याद रखना चाहिए भाई, ये बात वो भूल जाते हैं और फिर से कश्मीर मांगने आ जाते हैं। देखिए पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ये लोग रैली निकाल रहे हैं कश्मीर लेने के लिए। भाई कश्मीर मत लेना, मोदी जी है, फिर लेना को देना पड़ जाएगा तो फिर बाद में कहोगे कि मोदी जी हमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप लोग वीडियो देखिए, मिलते हैं इंडिविजुअल। तो हम जरूर अपने हुक्मरानों के लिए ले लेते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गैरत नहीं बिकती। मैं भारत को खुले आम कहती हूँ, है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम आज़ादी लेके दिखाएंगे। 5 फरवरी कोई कश्मीर हमें याद आता है, उससे पहले पूरे साल ना हमारे हुक्मरान बात करते, कोई बात करता, 5 फरवरी को ही रैली निकाली जा रही है। तो अफसोस है कि सिर्फ एक डे मखसूस कर लिया है हमने जिसपे हम लोग रैली निकालते हैं, आगे पीछे सिर्फ हुक्मरान को अपनी अपनी पड़ी है या अपनी सियासत की पड़ी है, किसी को इस चीज़ से देर नहीं है कि मुसलमानों पर कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। इनकी आज़ादी का हुआ था तो मुसलमान के हक में आया था कश्मीर, लेकिन उन्होंने अपना हक जताकर उसको आधा अपने हिस्से में और आधा पाकिस्तान को दे दिया था ताकि जंग रहे। हिस्ट्री नहीं है, कश्मीर के राजा हरी सिंह ने इल्हाक इंडिया के साथ किया था, ये सच है। लेकिन आया मोदी ने कहा था ना कि उस रास्ते पर जो है वो रोक दे, क्योंकि जो हिंदू है वो कश्मीर को जो है वो कब्जा करेंगे। उसी वक्त जो है हमारे हुक्मरान नाअहल थे, तो उसने मौदूदी की बात पे कोई गौर फिक्र नहीं किया, तो आज इसलिए कश्मीर उन लोगों के कब्जे में है। आप फिर बार बार यही नारा लगाते हो कश्मीर हमारे, मजबूर किया गया है ना, इसलिए तो वो झंडे लहरा रहे हैं, क्योंकि हमारे नाअहल हुक्मरान ही तो है ना, उसकी वजह से। कश्मीर का क्या कहेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ आज हड़ताल है कश्मीर में, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत हम पे जुल्म कर रही है। हाँ, तो आटा नहीं है हमारे पास। इन सब का खुलासा सिर्फ यही है, जब निज़ाम इलाही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जहेज में दिया था, ये जहेज में नहीं दिया गया, ये कुर्बानियों का नाम है, ये नदियों का नाम है, ये शहादतों का नाम है, ये जद्दोजहद का नाम है। तो कब जानते हैं कश्मीर डे पे आपकी रैली का मकसद क्या है? जी हमारा मकसद है कि जो है ये कश्मीर लोग हैं उन पे जो जुल्म किया जा रहा है, वो हमारे उनके जो जुल्म हो रहे हैं हमारे साथ, वो होने हमारे जो जुल्म है, समझे कि हमारा वो बॉडी है, जैसे कि हमारे बॉडी पे जो जख्म लग जाए पूरा जिस्म हमारे परेशान हो जाता है, वैसे वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, इसी वजह से हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके लिए हम ये जो रैली है वो लेके आ सकते हैं। कौन से कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, जो पाकिस्तान वाली साइड है कि इंडिया वाली साइड जो है? जो इंडिया वाली साइड पे, इंडिया वाली पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर और हमारी जो है माएँ बहनें उन बच्चों पर जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम वहाँ तो नहीं जा सकते, मगर ये हम कर सकते हैं, इनके लिए दुआएं बहुत ज़्यादा हमारे लिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप इंडिया के कश्मीर के साइड की बात कर रहे हैं, अगर बात की जाए पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में भी आज हड़ताल है, वहाँ पर लोगों के पास आटा नहीं, रोटी नहीं है, उनकी बात आप लोग क्यों नहीं कर रहे?
جی بھائی ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں, یہ نہ ہم ویسے وہ بھی کہہ رہے ہیں جو وہ انڈیا کے قریب تھے, لیکن یہ بہت قریب ہے, وہ بھی ہمارے لیے برابر ہی ہیں, ہم ان کے لیے ویسے ہی آواز اٹھائیں گے جو ان کے لیے اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. چلیے آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کا تعلق کس مدرسے سے ہے؟ ہمارا تعلق النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ سے ہے. انسٹیٹیوٹ سے, ٹھیک ہے. آپ کا کیا موٹو ہے 5 فروری کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ میں بھارت کو کھلے عام کہتی ہوں, ہے حق ہمارا آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, ہم آزادی لے کے دکھائیں گے. 5 فروری کو کشمیر ہمیں یاد آتا ہے, اس سے پہلے پورے سال نہ ہمارے حکمران بات کرتے, کوئی بات نہیں کرتا. 5 فروری کو ہی ریلی نکالی چیز جاتی کا ہے. تو افسوس ہے کہ صرف ایک ڈے مخصوص کر لیا ہے ہم نے جس پہ ہم لوگ ریلی نکالتے ہیں. آگے پیچھے صرف حکمران کو اپنی پڑی ہے یا اپنی سیاست کی پڑی ہے, کسی کو اس چیز سے دیر نہیں ہے کہ مسلمانوں پر کہاں ظلم ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا. ان کو صرف اپنی سیاست سے مقصد ہے جسٹ, اور ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اگر ترقی کے اعتبار کی بات کریں تو انڈیا کا کشمیر پاکستان کے کشمیر کو کراس کر گیا, وہاں پر بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. میڈیکل یونیورسٹی ہے, کالج ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, ریلویز ہے, سب کچھ ہے. تو پھر آپ کس ظلم کی بات کرتے ہیں؟ ہم اس ظلم کی بات کریں جو اتنے سالوں سے کشمیر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے حکمرانوں میں اتنی غیرت, وہ مر چکی ہے وہ غیرت, کہ وہ اتنے ایک لفظ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ماں باپ سب وہاں پر ہے, اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر غیرت بکتی نہ بازاروں میں تو ہم ضرور اپنے حکمرانوں کے لیے لے لیتے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ غیرت نہیں بکتی. کشمیر انڈیا کا جموں اینڈ کشمیر کہتا ہے کہ پاکستان تو خود کو مسئلوں سے نہیں نکال سکتا, ہماری مدد یہ کیا کرے گا؟ تو اس وجہ سے, یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے آج جو ہم پر انگلی اٹھا رہے ہیں, یہی اس کی وجہ ہمارے حکمران ہے, کیونکہ غیرت ہی نہیں ہے. اگر ان میں غیرت ہوتی تو آج کشمیر فلسطین پر ظلم نہ ہوتا. صحیح بات ہے, کشمیر اور فلسطین کی بات کر رہے ہیں. آپ سے بات کریں, آپ سے بات ہوئی ہے پہلے؟ اچھا, آپ بات کیوں نہیں ہے؟ رکے, کوئی اچھا اسپیکر ہے بات کرنے والا؟ اچھا, آپ آ جائیں. کیا کہیں گے کشمیر ڈے پہ؟ جتنے بھی آپ کے مدرسہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر, ہم اس ظلم کی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن بھارت کا کشمیر تو بہت آگے نکل گیا, ترقی میں بھی آگے نکل گیا, پاکستان سے بھی آگے نکل گیا, کاروباری اعتبار سے بھی آگے نکل گیا, پھر ہم کشمیر ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ کشمیر ڈے اس لیے منا رہے ہیں کہ ان کا کوئی بات کرنے والا نہیں, کوئی بات سنتا ہی نہیں. کہ وہ ہمارے مظلوم بہن بھائی ہیں, ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور ان کے لیے بات کرنی چاہیے. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. ہے حق ہمارا آزادی, ہم لے کے رہیں گے, ہم چھین کے لیں گے آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. 200 مدرسہ اسٹوڈنٹ سے ہم نے بات کی ہے. یہ ریلی جو ہے کشمیر کی ہے, کشمیریوں کی مدد کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کشمیر میں کس ٹائپ کا ظلم ہو رہا ہے جس کے لیے آپ نکلے ہو, کس ٹائپ کا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر؟ جی ان پر قتل و غارت کا ظلم ہو جا رہا ہے, ان کے کوئی پتہ نہیں ہے, ان کی ماؤں کے سامنے ان کے بچے کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے جو والدین ہیں ان کو ان کے بچوں سے چھینا چاہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر تو ابھی G20 میٹنگ میں پوری دنیا کے جو ہے پرائم منسٹر وزیر اعظم کشمیر کے, انہوں نے کہا کہ جموں اینڈ کشمیر کا ماحول تو بہت پرامن ہے. نہیں ایسے تو مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا, ان کو صرف باقی فیسلٹیز پوری کی جا رہی ہیں. کشمیر کہہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا, کیونکہ نا جو کشمیر میں جو ہے ساری فیسلٹیز ہے, لیکن وہاں پہ نظام الہی نہیں ہے. جب نظام الہی وہاں پہ نہ ہو تو کچھ مسلمان کے امن میں نہیں ہو. کیا پاکستان میں نظام الہی ہے؟ اللہ کا نظام الہی جماعت اسلامی کی وجہ سے آئے گا, کہ جب ہم اس کو اونٹ دیں گے تبھی نظام الہی آ جائے گا انشاءاللہ. آج کا مقصد کشمیر کو آزادی دلانا ہے, آزادی بھی دلانی ہے انشاءاللہ. وہ مسلمان کا جو خطہ ہے وہ انشاءاللہ مسلمان خطہ بنے گا, اور یہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ انشاءاللہ وہ پاکستان. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے, آپ کے بینر کا کیا مقصد ہے یہ بتائیں. بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں, کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں. تو بھارت کے لیے آپ ایسا بول رہے ہیں, آپ نے کشمیریوں کو ایک دفعہ سنا ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ کشمیری یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کا ملک آزاد ہو جائے. ان کی جو سٹی ہے بھارت اپنے قبضے میں کی, کیوں یہ بھارت کی سٹی نہیں ہے؟ کیوں بھارت تو کہتا ہے کہ کشمیر آپ نے ہمارا لیا ہوا ہے, آپ کہتے ہو آپ نے لیا, یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ پاکستان کا ہے نا, تو پاکستان ہم کیوں بھارت کو دیں؟ بھارت کی حصے میں وہ نہیں آ رہا, وہ بھارت پاکستان کہتا ہے کشمیر بھارت کا ہے.
कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मुस्लिम है वो देखो जो भारत से देख रहे हैं उन्हें बताओ। उनको हम बस यही कहना चाहते हैं, बराए मेहरबानी हमारी सिटी आज़ाद कर। जो लोग भारत से देख रहे हैं तो आप अपने कैलेंडर को उसको आप जरा पीछे जाके देखिए। जब इनकी आज़ादी का हुआ था तो मुसलमान के हक में आया था कश्मीर, लेकिन उन्होंने अपना हक जिताकर उसको आधा अपने हिस्से में और आधा पाकिस्तान को दे दिया था ताकि जंग रहे। हिस्ट्री नहीं है, कश्मीर के राजा हरी सिंह ने इल्हाक इंडिया के साथ किया था, ये सच है। लेकिन आया मोदी ने कहा था ना कि उस रास्ते पर जो है वो रोक दे, क्योंकि जो हिंदू है वो कश्मीर को जो है वो कब्जा करेंगे। उसी वक्त जो है हमारे हुक्मरान नाअहल थे, तो उसने मौदूदी की बात पे कोई गौर फिक्र नहीं किया, तो आज इसलिए कश्मीर उन लोगों के कब्जे में है। पाकिस्तान में देखिए हड़तालें हो रही हैं, आज़ाद कश्मीर के रोड आज लोग राज रोडों पे, उनके पास आटा नहीं, रोजगार नहीं। आपको लगता है कि हम इंडिया के कश्मीर को संभाल पाएंगे? हमारे तो अपने कश्मीर के बड़े मसले हैं। हमारे जो अल्लाह ताला ने ना ये कौमी सभा जो है, कौमी सभा को अल्लाह ताला ने कितने नेमत दी, उससे ज्यादा अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दी। हमें तो भाई आप लोग देखे होंगे वीडियो में कैसे पाकिस्तानी लड़कियों जो है वो कश्मीर का मांग कर रहे हैं। भाई उसको एक ही बात कहना चाहते हैं हम लोग, दूध मांगो तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगो तो भाई समझ लो खीर दूंगा। तो भाई कश्मीर ना मांगो, पहले अपने पाकिस्तान को सुधारो, वहाँ पर खाना लाओ, बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम कश्मीर लोग, ये मतलब कश्मीर का भी आदमी को मारना चाहते हो। मेरे साथ